Grabe na lang jud aning sisling na kananan dinhi. Kay tanan nilang putahi, anli rice, anli sabaw ug anli gravy. Pirti pa yung sulita kay ilang sisig na makalilisang tag 99 ra. Ug dalipay kog maayo kay naa sila makagul na bun maro. Daghan pa ta kauno na makalilisang karong adlaw. Nami mga sisling, sir. Like sisling pork chop, sisling belly, sisling steak. Nasa may mga sisling seafoods like calamares, and then napod tayo mga bangus, nukos, gambas. Natay kebab. Additional ana is nami peppermill, and pinakabarato na mo, sir, is sisig without egg. 99. Plus unlimited rice ni sir, unlimited soup, unlimited gravy, and then 1 round of drinks. Tsuya na oy. Nami bone marrow worth of 150 pesos each. Napod mi wagyu 220 pesos, and napod mi beef tapa 150 pesos. Ay naa ta diri karon sa isa ka branch ni Steak Shack diri sa San Miguel Road dool sa IT Park sa Apas, Cebu City. At banganing pungko-pungko dool ra jud anang building na nay McDo. Chill na ambience pero mas nindot basta naay mo presence. Oy boss, sa oras mo makabili dire? Yes, sir, may gabi, sir. 24 hours na diri, sir. Kadlaw mo dire? Yes, sir. Binantagay kita diri, sir. Wala itong ganay diri. Ay dulaw. Kasi i-recommend mo na ako Natay daghanan ni putahe. Natay maro pa, sir. Nya beef tapa. Nya natay sisig, sir, sa atong kuan pinakakusog. Ni ulogi barato ra kay mo order sa kuana. Peppermill beef, sir. Nasa ta, sir. Okay na, order sa kuana. Salamat kay idol. Sige, sir. Ay mga dulo, supportive mo. Kay bugnaw na akong tungkugot, taratak ta mga bro. Okay mga idol, mga ona tanaan na gid atong ultimate na mga sisling na mga specialties na diri sa Tubangan. Excited nako. Magsugod ta with a bang. So ari ta sa ilahang Wagyu cubes. Bay. Tuloy kayo bay gravy nila bay. For aside sa gravy, ay lang Wagyu cubes, smoky, pati kayo. Grabe ka smooth pero ilang gravy, panalo kayo. Nya kalain mo unlimited gravy ni idol. Lamaro, sus. Yuy. Ika kuyaw. Arrow with Wagyu cubes. Hello, kuyaw Lord. Bay. Pork butter bay. Pure fat. Pero gabi kalata. Okay, ari na punta sa ilang peppermill. Paborito na ako idol. Paborito kaayo nato ni tanan. Ako aning idol na peppermill. Cheers. Kuha dyan siya nakadisappoint. Kami tayo. Gabi ka soy sauce, sweet flavor sa soy sauce. Teriyaki sauce na rito. Bay, kontento na kumain na ito ang paniod hapon. O balon sa balay. Ay bay, kasulit. Ari na nita puyo. Okay mga idol, mauna gid ni ilahang chicken inasal na only rice. No, siguro ni. Sulit kayo, grabe. Gabi lang inasal. Bacolod style inasal. Lasa kayo, smoky. Naad to ang flavor sa ilang inasal na good job kayo giunsa nila. Isa sa mga nakabest na inasal. Okay, kani paimus lang nato nilang only rice kay only paimus lang nato ni only gravy nila. Susugdan na nato. Kani ilang beef tapa. Bang klase. Smoky pati humok ilang beef tapa. Lasa kayo tamis-tamis na ito. Peppery gamay. Lahi sa peppermill, mas lamig yung peppermill lahi ang lasa po. Kani, lahi po diya ha. Ito kuya awan eh. Kani ilang sisig with egg. Uy! Inuo ko, nagkuan-kuan. Sulit sisig nila ba eh. Lami pa sa imong luto, sa imong tita. Gabi idol, ari na mo diri sa Steak Shack. Gabi ka solid diri bay. Asa pa magkamangita 24 hours pa. Taptang nahughubog pa ka diri sa IT Park dapit. Ari ra mo diri bisita sila kay libre sabaw. O kani, tara atak na. Ngita sa kog CR.